Okay, mana yang baru masuk, Assalamualaikum and good afternoon. Okay, so today we discuss about matrices. So first we look at what is a matrices. So matrix is defined as an ordered rectangular array of numbers enclosed by a pair of bracket or a square bracket. Okay, so normally we use matrix to ready the storage ataupun untuk menyediakan satu ruangan yang dipanggil sebagai array. Okay, so biasa dalam mana yang ada buat programming ke apa ke, memang array ni memang biasa digunakan lah. Okay, alright, so next we look at this one. These numbers are called the entries ataupun elements of the matrix. Apa yang ada dalam matrix tu kita panggil sebagai number tu kita panggil sebagai elemen lah. So apa yang lihat kat sini, ini adalah matrix. This one is a matrix. So in matrix we have elements. So element in terms of A11, A12, A13. Okay. So 11, 12, 13 ni adalah location. Alright. So in matrix we have a number row. Kita ada row. So row represent SI. And we also have a column. So column is a J. Okay, so biasa kedudukan bagi entry yang di dalam matrix ni adalah A, I, J. So I is a row, number of row, and J is a number of column. So kalau you lihat pada first column ni, dia adalah A11. So maknanya dia adalah kedudukannya pada row 1, column 1. So yang kedua ni A12. So the location for this number or this element is at column row 1 and column 2 ataupun second column. Okay. Right. So ini antara contoh yang kita boleh lihat lah. Contoh bagi matrix. So based on this calendar, kita ambil a part of it which is 8, 9, 10, 15, 16, 17. Okay. So you lihat kat sini inilah first column. Second column, third column, and for this matrix we have two rows, first row and the second row. Okay, so location for it is A11. So maksudnya location bagi number 8 adalah pada kolom pertama dan juga row yang pertama. Okay, yang untuk kedua ni location bagi number 9 adalah pada row yang pertama dan juga kolom yang kedua. Begitu juga dengan A13. Okay. Right. So 2 by 3. So ini kita panggil sebagai size of matrix. Berapa besar matrix ataupun berapa besar array yang kita nak sediakan bergantung kepada yang nombor yang kita setting. Iaitu kalau contoh macam ni 2 by 3. Maknanya kita ada 2 row. So this one is a row and we have 3 columns. Gitu So maknanya kita ada 2 row dan juga 3 kolom. So kita panggil sebagai size of matrix. Okay, so untuk matrix ni ada beberapa jenis lah. So kita tengok yang ni. We have a triangular or square matrix. So square matrix ni maknanya adalah bilangan kolom dan juga row adalah sama. Okay, so let's say we have A and so A is a matrix, nama bagi matrix tersebut. And the small letter A kat sini inilah entry. Kita panggil sebagai entry lah. So A, I, J and the size of this matrix is N by N. Okay, so N by N maknanya bilangan kolom dan juga row adalah sama. Itu kita panggil sebagai square matrix. Okay, so in a square matrix we have lower triangular and upper triangular. So masuklah lower triangular, so entries dia adalah pada bawah ni. So yang lain tu adalah kosong-kosong. So bila lihat pada entry di dalam matrix ni, dia berbentuk satu segitiga yang berada di bawah. Itu kita panggil sebagai lower triangular. So example is 1, 0, 0, 2, 0, 3 and 4, 5, 6. Okay, so ini adalah lower triangular. And we also have upper triangular. So bila upper triangular, dia punya element ataupun entry dia adalah seperti ini. A11, A12, A13, so 0,
Okay, in the first row, we have 0, A22, A23. And for the third row, we have 0, 0, A33. Okay, so kalau kita tengok entry dia ataupun number dia berada pada bahagian atas, segitiga di atas. So, ini kita panggil sebagai upper triangular. Antara contoh dia lah yang ni lah. 1, 2, 3, 0, 4, 5 and 0, 0, 6. Okay. Right. So next kita tengok pula diagonal matrix. So diagonal matrix must be a square matrix, mesti square. Okay, so square macam kita sebut tadi, bilangan kolom dan juga row adalah sama. And then the entry is diagonal. Macam ni bentuk diagonal kan. Ini kita panggil sebagai diagonal matrix. So yang lain tu adalah kosong. Okay, so contoh 3004. Okay, so 3, 4 as a diagonal. Untuk 3 by 3 matrix, we have 600, 060, 008. Okay, so kalau you lihat pada contoh yang ada kat sini, untuk setiap row ada satu entry yang bukan kosong. Kalau untuk first row, pada first location yang pertama, which is A11. And the second row, the number 7 is at 2, 2. A11, A22 and A33. Itu adalah diagonal matrix. Okay, so next we have identity matrix. So identity matrix pun mestilah square matrix. Dan ada as a diagonal. Okay. And the number of the diagonal is 1, 1. Okay, so bila kita sebut identity matrix, number yang ada dalam matrix tersebut adalah 1 dan 0. Okay, so susunan dia adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So ini kita panggil sebagai identity matrix. So bila sebut identity matrix, yang ini. Okay, so kalau untuk 2 by 2 matrix, so identity dia it will be 1, 0, 0, 1. So ini adalah identity matrix for 2 by 2 matrix. Okay. Next we have a zero matrix. So zero matrix, the entry are all zeros. Mudah. Okay, semua kosong kita panggil sebagai zero matrix. And then we have column matrix. It has only one column. Row matrix has only one row. And a single element matrix, kita ada a matrix of order 1. Ada satu saja entry dia. Itu adalah single element matrix. For example, matrix for 5. So kita ada satu saja element ataupun entry iaitu number 5. Itu adalah single element matrix. Okay, so next kita tengok operation of matrix. Okay, so ini I pergi cepat sikit sebab dia adalah basic. So equal matrix adalah matrix yang sama. Okay, kita tengok ni contoh equal matrix. So katakan kita ada P, R, Q, S and equivalent with this matrix which is variance, beta, delta and phi. So we can say that P and variance are equivalent. So R and beta are equivalent. So nilai dia sama lah. Okay, so Q and delta are equivalent and S equal to phi. Okay, so ini kita panggil sebagai equal matrix. Okay, so kalau kita tengok contoh yang pertama ni. Okay, so let P, we have this matrix which is P minus Q, P, R plus S and negative 2R. Okay, and we have Q which is 2, negative 2, 4, negative 6. So find the value of P, Q, R, S if P and Q are equivalent. So here we can say that the matrix for P minus Q, P, R plus S, negative 2R, equivalent with this matrix to negative 2, 4, negative 6. Okay. So dia punya elemen adalah sama. So elemen dia using color. Which is P minus Q equivalent with 2. Okay. So P sama juga dengan negative 2. So Q is equivalent with P minus 2.
So P is negative 2. So negative 2 minus 2. Then we have negative 4. Negative 2 minus 2. So Q is negative 4. Okay. Right. So next R plus S. Equivalent with 4. Okay. So yang ni negative 2R. Negative 2R equivalent with negative 6. So R equivalent with negative 6 over negative 2, which is 3. Okay, so therefore S, it is equivalent with 4 minus R. 4 minus 3, 1. Okay, so therefore P is negative 2, Q is a negative 4, R is 3, and S equivalent with 1. Okay. Okay, boleh ada soalan untuk equal matrix? Tak ada Okay, good. Okay, ni pun sama jugalah. So untuk 1 ni dengan 1 sama sebab dia kata equivalent kan. Find the values of P and Q. So we need to find P and Q. So 0, 1 equals to 0. So 3 equals to 0 sama juga. So here we can say that 2P plus Q equal to negative 1. Yang ni. P equivalent with P squared. Okay, so cari nilai P dan juga Q. So kita boleh ambil itu P equivalent with P squared. So P, berapa nilai P? P over P, so we have 1 lah. So P equivalent with 1. Okay, sorry. Okay, so P sama juga dengan 1. Jadi yang kedua ni 2P. 2P plus Q, it is equivalent with negative 1. P1, so 2 times 1 plus Q, it is equivalent with negative 1. So Q equivalent with negative 1 minus 2. So Q is negative 3. Okay? Boleh? Right, so ini adalah equal matrix. Right, so next kita tengok operation yang lain. Yang tadi equal. So this one is addition and subtraction matrix. Ini kita ada beberapa laws lah. So kita ada commutative law, associative law, additive law, and additive inverse. Okay. So kalau A plus A equivalent with B plus B, kita panggil sebagai commutative law. Okay, so kita tengok ini untuk matrix addition and subtraction. So A, B, and C, B, M times M, M times N. So this one is size of matrices. And 0 is the M and O. Sorry, and O is the M by N 0 matrix. Okay. So then we have this laws, commutative law, A plus B equivalent with B plus A, and so on. Okay. So associative law yang ini, additive law yang ini, dan additive inverse yang ini. Okay. So untuk addition matrix, mudah saja. Elemen pada location yang sama kita tambah. Contohnya kat sini kita ada matrix 1, 2, 0, negative 1, 3 plus 1 plus with 3, 0, 1, negative 2 and 4, 10. So ini dah tambahkan je. So 1 plus 3 we have 4. So 2 plus 0, so here we have 2. Okay, sama juga lah dengan yang second row. So we plus ataupun we add with second row for the second matrix, which is 0 plus 1, we have 1, negative 1 plus negative 2, we have negative 3. Begitu juga yang seterusnya. Okay, so ini adalah addition matrix. So make sure kedua-dua matrix mempunyai size yang sama. Baru kita boleh adding ataupun subtract. Okay, kalau tak sama kita boleh gunakan operasi tambah ataupun tolak. Okay, boleh ya?
Okay, so example 1. So we need to find P plus Q minus R. So P, yang ini, so P plus Q. So here we have this matrix, which is negative 3 plus 0. Kita akan dapat negative 3. So 1 plus 2. We have 1 plus 2, 3. Negative 2 plus 1. We have negative 1. Okay, so for second row, negative 4 plus 0, we have negative 4. Negative 2 plus 3, we have 1. Negative 1 plus minus 1. Negative 1 minus 1, we have negative 2. And then 2 plus 2, we have 4. Tambahkan P plus Q. So 1 plus 4 is 5. 0 plus 1 is 1. And then multiply with R. So this is our R. So ini adalah P plus Q. So next, P plus Q minus R. It is equivalent with negative 3, 3, negative 1, negative 4, 1, negative 2. And the last row here is a 4, 5, 1. Okay, so this one minus with R. So R matrix is 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 1 tu jauh sikit. 3 to 1, 4, negative 1, 2, 2, 4, 3. Okay, so tolakkanlah P plus Q minus R. So negative 3 minus 3, we have negative 6. So 3 minus 2, we have 1. Negative 1 minus 1, we have negative 2. Okay, so this one, negative 8. 1, negative 1, we have a 2. Negative 2 minus 2, we have negative 4. Yang last row, 4 minus 2 is 2, 5 minus 4 is 1, and the last one is 1. 1 minus 3 is negative 2. Okay? Macam tu. Boleh? Faham Okay, so this one is about addition and subtraction. Okay, so ini boleh cuba untuk example tu. Ada jawapannya dekat bawah ni. So boleh try. Okay, so untuk multiplication. So multiplication, we have a scalar multiplication. So when M by N matrix A, which is A, I, J, is multiplied by a scalar K. So K can be any number. Then every element in the matrix is multiplied by the same scalar, which is K. Okay, so K multiplied with matrix A, it is equivalent with K, A, I, J. So ini maknanya bila kita ada skala K kat sini, ada K kat luar, you kena darabkan pada semua, you kena darabkan K pada semua elemen yang ada. Okay, so kena darabkan. Contoh, kita boleh tengok yang ini. 2 multiply with this matrix. So we will multiply all the entries by 2. So 2 times 2, we have 2. 2 times 2, we have 4. So 2 times 0, we have 0. 2 times negative 1, we have this one. Okay. Sama juga yang bawah ni lah. Ini kita panggil sebagai scalar multiplication. Alright. So next, kita tengok yang seterusnya. Ini contoh lah. So contoh, we have these two matrices, A and B. So we need to find 2A minus 4B. Okay, so kita darabkanlah 2A. So 2A, it is equivalent with 2 times 4, we have 8. 2 times 7, we have 14. 2 times 5, we have 10. And we have 4, 6, and 0. And then for B, kita darabkan B dengan 4. So 4 times 2, we have 8. 4 times 6, we have a 24. 4 times 7, we have 28. And this one, 4 times 4, we have 12. 16. 12, 4, macam tu. Okay, so 2A minus 2B minus 4B. Tolakkan saja. 2A minus 4B. It is equivalent with 8 minus 8, we have 0. Kan, 14 minus 24, we have a negative 10. 10 minus 28, we have negative 18. Okay, for second row, 4 minus 16, we have a negative 12.
6 minus 12, we have negative 6. 0 minus 4, we have negative 4. Okay, so this is the answer. Boleh Ada soalan? Tak ada, jelas Ngantuk. Boleh Puan, boleh. Boleh okay. Boleh, So ini bersama right, good. Okay, so ini A equivalent with negative 3B. So first you kena cari what is a negative 3B. Just multiply with negative 3 all the terms and then we compare. Okay. Okay, so find the values X and Y given that A equivalent negative 3B. So kita kena cari nilai X dan juga nilai Y. So kalau you tak nak buat full pun tak apa. So A dia kata sama juga dengan negatif 3B. So untuk yang ini, untuk nilai entry location bagi A13, it is equivalent with this one. Sama dengan ini. Okay. Right, so sini dia kata negatif 3B. So yang ni kita kena darabkan dengan negatif 3. So macam nak buat 0, it is equivalent with negative 3 times 2 minus 3x. Okay, so here we have negative 3 times 2, negative 6, negative 3 times negative 3x, we have a plus 9x. Equivalent with 0. So selesaikan. So 9x, it is equivalent with 6. So x equal to 6 over 9, which is equivalent with 2 over 3. So this is a value for x. Untuk y, the location for y plus 1, it is this one, equivalent with this one, 3. So here we can say that 3 equivalent with negative 3 multiply with y plus 1. Okay, sebab dia kata negative 3b. Okay, so kita cari nilai dia, negative 3y, negative 3 times 1, we have negative 3. Okay, so here we have 3. 3y equivalent with negative 3 minus 3. You nak buat keluar 3, ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, so y sama juga dengan negative 3 minus 3, we have negative 6. Over 3. It is equivalent with negative 2. So y is negative 2. Macam tu je. Okay. Boleh Right. So next kita tengok multiplication of matrix. Ni kita nak matrix darabkan dengan matrix. So matrix darabkan dengan matrix ni agak lain sikit daripada yang tadi. Yang tadi skala multiplication. So sekarang multiplication of matrices. Okay. So bila untuk yang ini kita ada matrix, nak darabkan dengan matrix, cara dia adalah okay. First kita kena pastikan sama ada dia boleh didarabkan ataupun tidak, sebab tak semua matrix sesuai untuk didarabkan dengan mana-mana matrix. Okay. So untuk yang ini, untuk first, katakan first matrix is yang ini 1, 2, 0, negative 1 and 3, 1. So the size of this matrix is about 3 by 2. So maknanya dia ada 3 row dan ada 2 column. And multiply with this matrix, which is 1, negative 2, 0, 4 and negative 1, 1, 3, 3, 0. So this matrix, dia punya size adalah 2 by 4. So dia ada 2 rows and 4 columns. So the size of the second matrix is about 2 by 4. Okay. So maknanya dia punya output adalah 3 by 4. 3 by 4 matrices. Okay. So 3 by 4 matrices. Okay. So macam mana kita nak darabkan? Untuk first row, bagi first matrix, kita darabkan pada first column. Which is 1 times 1. We have 1. Ini 1 times 1 plus 2 times negative 1. So untuk D11, untuk first entry bagi matrix yang baru, itu adalah negative 1. Okay. So first column we multiply with the first row multiply with the first column. Itu untuk elemen yang pertama. So untuk D12,
first column, first row kita multiply darabkan dengan second column. Then kita akan dapat D12. Okay, so this one D12. We have this matrix 1, 2 multiply with negative 2, 1. So it is equivalent with 1 times negative 2 darabkan plus 2 times 1. Okay, so here we have 0. Sama juga dengan seterusnya. Alright. So macam dia punya size pasti 3/4 matrices. So kita masukkan semua entry ke dalam matrix dan kita akan dapat yang ini. Okay? Faham ni cara dia lah. Kalau yang skala multiplication tu kita just darabkan saja dengan skala tersebut. Tapi kalau untuk matrix pastikan dia boleh didarabkan. Katakan yang ini 3 rows. 3 rows tak boleh. Dia kena sama yang bahagian sini. Yang ini kena sama. Then the size for new matrix is about 3/4. Okay? Faham Ini boleh cuba. Example. Alright, so given AB. So AB multiply with AB. So AB, it is equivalent with 1, negative 2, 0, 1. So multiply with B. So B, 3, negative 1, 4, 2. Okay, so kita darabkan. Darabkan ni, darabkan dengan yang ini. Okay. So maknanya di sini it is equivalent with macam mana? Kita sediakan space yang besar lah. Okay, so yang ni size dia adalah 2/2. 2/2 darabkan dengan 2/2. 2/2. Okay, so maknanya size untuk new matrix is about 2/2. Okay, 2/2. Okay, so cuba buat sama-sama. So 1 times 1 negative 2 multiply with 3, 4. So we have 1 times 3, we have 3. And then plus with negative 2 times 4. Negative 8. Untuk first entry, which is A11. Okay, so next, yang kedua, darabkan dengan ni juga. Okay, this one darabkan 1 times 1, negative 1. Plus 1 times 1, negative 1, negative 2 times 2, we have negative 4. Okay, and next, for the second, yang ni, kita darabkan dengan yang ni. Sama juga kaedah dia, dia melintang dan juga menegak macam tu. So 0 times 3, we have 0. So 1 times 4, we have 4 plus 4. And the last entry, 0 times negative 1 is 0. 1 times 2 is 2. Okay, so the answer here is 3 tolak 3 minus 8, negative 5. 1 minus negative 1 minus 4, we have negative 5, 4 and 2. Okay, boleh? BA. Show that BA, AB and BA does not equivalent. So untuk BA, dia kena ikut order dia lah. Okay, so for BA, B matrices is 3, B matrix B, 3, negative 1, 4, 2. Multiply with 1, negative 2, 0, 1. Okay, dapat tak sama? Okay, so 3 yang ini macam biasa tadi, 3 negative 1 multiply with 1, 0. Okay, so darabkan 3 times 1 we have 3, negative 1 times 0 we have 0. And then for second entry, 3 times negative 2 is a negative 6, negative 1 times 1, negative 1. Okay, so 4 times 1 is a 4, plus 2 times 0, we have 0. So for the last entry, 4 times negative 2 is a negative 8, and then plus 2 times 1 is 2.
Okay, so it is equivalent with 3, -7, 4, and -6. Okay, so based on this answer, it is shown that AB and VA does not equivalent. Okay, so it is proven that AB does not equivalent with VA. Kalau sama, mesti dia punya output dia sama. Tapi ni tak sama. So kita boleh katakan AB and VA does not equivalent. Okay, boleh Alright, so untuk example tu rasa boleh buat sendiri Okay, so beza dia dekat sini A squared plus MA. So MA is a scalar minus NI. So I is the identity matrix. Okay, so identity matrix yang ada 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Itu adalah identity matrix. Okay. Okay, so give A, this one, -1, 0, 2, 5. So if A squared plus MA minus NI equivalent with I squared, where M and N are real numbers, I is the identity matrix. So find the value of M and N. Okay, nak cari M dan juga N. Okay, so this is our A. Okay, what A squared? So A squared maknanya ini semua kuasa 2 lah. 2, 5, the whole thing to the power of 2. So this equivalent -1 power of 2, 1. So 0. So 2 power of 2, 4. 5 to the power of 2 is 25. Okay. So MA So untuk I ni kita boleh nyatakan yang I ini adalah identity which is 2 by 2 matrix, 2 by 2 matrix which is 1, 0, 0, 1. Okay. So kalau I squared sama juga dengan 1, 0, 0, 1 to the power of 2. The whole thing to the power of 2. So here we have 1, 0, 0, 1. Ni untuk identity matrix. Okay. Cuba dia akan dapat M equal to M and N. Boleh tak buat? Okay. Try Alright, so this one is about multiplication. Okay, so next kita tengok transpose matrix. So transpose matrix ni kita tukarkan daripada kolom kepada row dan daripada row kepada kolom. Okay, so kat sini kita ada beberapa properties untuk transpose matrix. The first one, A transpose transpose. So kita akan dapat A tu balik. So A plus B, addition between two matrices, A plus B transpose, it is equivalent with A transpose plus B transpose. Okay, so yang ketiga, K is a scalar. Transpose, it is equivalent with K multiply with A transpose. Sama je. Okay, so untuk A, B transpose, it is equivalent with BT plus AT. So T tu maksudnya transpose. Tukaran daripada row kepada kolom, kolom kepada row. Okay, so kita tengok apa maksud transpose. Okay, so ini this is our original matrix which is A1, A12 and so on. So the size of original matrix is M by N. So bila kita transpose, dia akan jadi N by M, which is from the column dia akan jadi row, from the row dia akan jadi column. Okay. Sedangkan bertukarlah kalau nampak kat sini kan, bila transpose dia akan jadi begini. Yang ini akan jadi this one column, dia akan jadi row. Macam tu. So second column, second row, dia akan jadi second column. A to 2, A to 1, A to 2, A to N, we have A to 1. For the second column, we have A to 1, A to 2, and A to N. Macam tu. Okay. So kita tengok contoh yang pertama, transpose
So we have this matrix, 2 by 2 matrix. So A, 1, 0, negative 2, 1. So A transpose, it will be 1, negative 2, 0, 1. So kalau you lihat dekat sini, ini adalah kolom dan dia akan jadi row. Okay, so this one. Dia akan jadi row. Okay. So kalau kita transposekan lagi, yang ini A transpose. Okay. So kita akan dapat 1, negative 2, 0, 1. Okay, so kita akan dapat E tu balik, which is 1, 0, negative 2, 1. So it is also equivalent with A matrix. A tu nama matrix lah. Kalau B, matrix lain nama B, C. Itu semua adalah nama matrix. Faham begitu juga yang ni lah. So daripada 3 by 2 matrix, 3 by 2 size, dia jadi this one 2 by 3. 2 is a row and followed by column. Transpose tu kita tukar je. Faham Okay. Alright. So now find A transpose. So A transpose is negative 1, 3 and 0, 5. So for B transpose, we have negative 1, negative 1, negative 1, 2, 4, 6. Okay? Boleh? Boleh Alright. Okay, yang tadi kita dah verify dah. A transpose and kita transpose, kita akan dapat the original of the matrix, which is A. Okay, so yang ni you boleh try. So you transpose dulu 80, transpose dulu untuk matrix yang ni. So for 80, you akan dapat 2, 3, negative 5, 1, 5, 2. And then you transpose again. Then we will have the original matrix. Okay, so kita ada exercise dekat sini for transpose. So 3B plus A transpose. Okay, so 3B. Yang ini idaratkan dengan 3. So for 3B, we have this matrix, negative 3, 9. 3 times 0, we have 0. 3 times 2, we have 6. 3 times negative 8, negative 6, we have negative 18. And 3 times 5, we have 15. 3B. 3B, 80. So our 80, A transpose is 2, negative 1. Transpose dia, 2, negative 1. Apa dia? Transpose. 0, 6. Negative 2, negative 1. Ni kolom. Kejap. Dia kalau ibu macam tu macam keliru sikit. Sekejap ya. Okay. So yang ini adalah 2 by 3 matrix. 2 by 3 matrix. So bila transfer dia akan jadi 3 by 2 matrix. Okay. So this one yang ini semua dia akan jadi column. Which is 2, 0, negative 4. First column. And the second column. Negative 1, 6, 2. Alright. So ini adalah AT, A transpose. Okay. So multiply 3B plus AT. Then you akan dapat jawapan dia. Alright. Sama juga BA minus C. So multiply B and A. Then you minus with C. Then we will have the answer. Okay. So ada jawapan dia tak? Ni answer. Answer kat bawah ni. This one answer for A, B and C. So boleh check. Boleh tak buat ni sendiri? Boleh. Boleh Okay, good. Okay, so this one is exercise for transpose. Okay, so next kita ada determinant of a matrix. Okay, so determinant of matrix.
A special scalar associated with each square matrix is called determinant. So the determinant of a matrix is denoted by that A or A. So ini adalah definition ataupun notation for determinant of matrix. So bila you jumpa that A, dia adalah determinant of a matrix ataupun absolute of A. Ini kita panggil sebagai determinant. Okay, so now how to find the determinant of the matrix? Kita tengok ini. Okay. So formula dia kalau kita ada 1 by 1 matrix size dia 1 kali 1, maksudnya kita ada 1 saja. Then determinant of A is A11, can be negative value. So if we have 2 by 2 matrix, so the determinant of A is about AD minus BC. AD minuskan dengan BC. Tolak. Okay. Tolak AD minus BC. So ini adalah determinant bagi A. Ini adalah 2 by 2 matrix. So untuk yang 3 by 3 matrix, untuk cari determinant ada 2 kaedah. So kaedah yang pertama adalah diagonal. Diagonal expansion. Dan lagi satu, secara diagonal ini, secara diagonal lah. Kita darabkan semua secara diagonal. Dan lagi satu adalah cofactor expansion. Okay, so kita akan tengok kedua-dua kaedah. Kadang-kadang soalan minta find the determinant of the matrix by using diagonal expansion. So kita guna kaedah diagonal lah. So untuk kaedah diagonal, you kena darabkan dekat sini A, E, I plus B, F, G plus C, D, H multiply with the arah yang berlainan, which is from down daripada bawah ke atas ni, which is G, E, C plus H, F, E plus I, D, B. Okay, so kita tolakkan. So kita akan dapat determinant. So untuk determinant matrix ni, you will come up with a value, bukan matrix. So bila cari determinant, maknanya you cari nilai. Okay, bukan matrix. Okay, so kita tengok ni. Okay, so for example, if A, we have this matrix 1, 2, 0, 0, 3, 5, 1, 4, 2 is a matrix, then the determinant of A is 1, 2, 0, 3, 0, 5, 1, 4, 2. So ini adalah bentuk determinant. So ada beza kalau matrix dia dalam square bracket macam tu. Kalau determinant dia dalam bentuk absolute. Tak sama. Okay, so ini adalah determinant. Ataupun or we take that, kat tepi tu kita letak that determinant of this matrix. Ini sangat penting. Kalau you salah tulis bracket ni, dia akan jadi determinant. Okay, so be careful. So the number of rows or column determine the order of a square matrix. Okay, right. Okay, so determinant of 1 by 1 matrix, which is order 1. So order 1 maknanya size dia 1 by 1 lah. Itu kita panggil sebagai order 1. Okay, so the determinant for order 1, which is we only have one entry. So it is about A11. So maknanya kalau kita ada A5 matrix yang ini, so determinant of A is 5 or that A is 5. Okay. Biasanya nak cari determinant matrix dan matrix tu biasanya square matrix lah. 2 by 2, 3 by 3, macam tu. Kalau yang bukan square, belum ada lagi lah determinant for non-square matrix. Okay. So ini 2 by 2 matrix. Determinant for this one, AD minus BC. Okay. So kita cuba cari. Look at this example. Evaluate the determinant of the following matrix. We have this matrix. So find the determinant of this matrix. So determinant for A, it is also equivalent with that A, it is equivalent with this one, 1, negative 3, 2, 3. Okay, so it is equivalent with AD minus with BC. Okay, so the answer here is
1 times 3 minus negative 3 times 2. So the determinant of this matrix is about 1, 3. Berapa tu? Cuba kira. 3 minus negative 3 times negative 2. Negative 3. Betul tak? 3 minus negative 6. So minus 3 plus 9. Apa jawapan dia? Puan, kalau macam ni nak guna board mass ke? Board mass, yang ni tak perlu. Sebab dia ada dia punya order dia. Makna kat sini, this one yang ini adalah kalau ikut formula dia, yang ni adalah A, yang ni adalah B, yang ni adalah C, yang ini adalah D. So untuk formula bagi 2 by 2 matrix untuk cari determinant is A, D minus B, C. We just multiply between A and D. So kita darabkan 1 dengan 3. This one is AD minus with BC. So our B negative 3 times 2. Okay, so here we have negative 6. So 3 minus negative 6 sama juga dengan minus we have plus kan. So 3 plus 6 we have 9. Ini jawapan dia. Boleh? Faham tak? Faham, Puan. Faham Okey. So untuk determinant B, cuba cari determinant B. Untuk A, B, determinant B sama juga dengan, okay, so make in determinant which is negative 2, 6 to negative 5. It is equivalent with, kita darabkan 2 negative 2 times negative 5 minus 6 times 2. So kat sini negative 2 times negative 5 minus with 6. 6 times 2. Berapa jawapan dia? 10 minus 12. Negative 2. Yes, negative 2. Okay, so this is the determinant for this matrix. Okay, boleh Okay, C pun sama, mudah aja. So AD minus BC. So make sure bila nak jawab determinant, you kena tulis macam ni, that B ataupun in this form. Okay, tu menunjukkan the determinant. So determinant mesti dia punya output adalah nilai lah. Okay. Ada soalan untuk determinant? Ini baru 2 by 2 tau. Kita tengok 3 by 3 matrix. Macam mana pula ragam dia. Okay, so macam kita sebut tadi, untuk determinant of 3 by 3 matrices ataupun order 3. Order 3 ni maknanya 3 by 3. Okay, so we have 2 methods. The first method, we can use diagonal expansion. So a diagonal expansion yang macam ni. Kita darabkan as a diagonal, we multiply as a diagonal. So here we have P1, P2, P3 and multiply minus with the second part which is P4, P5 and P6. Ini sebab tu kita panggil diagonal, sebab kita darabkan secara diagonal. Okay, so ini formula dia. Ingat formula bagi matrix diagonal expansion. Okay, so kita tengok example yang pertama. So find the determinant for the following matrices. So we have this matrix, 3 by 3 matrix B. So 3, 2, 1, 4, negative 1, 2, 5, 0, 3. Okay, so find this determinant. Okay, terus kali ni Okay, so that B, determinant of B, it is equivalent with this one. Okay, so kita tuliskan balik entry dia 3, 2, 1, 4, negative 1, 2, 5, 0, 3. Okay,
And ada lagi, kita expandkan lagi, which is dia darab ni 3, 4, 5. Expandkan lagi 3, 4, 5 and 2, negative 1, 0. This one. Okay. So how to use the diagonal. So didarabkan saja as a diagonal, which is 3 times negative 1 times 3, 2 times 2 times 5, yang macam ni. Dia punya page macam ni lah. Okay. So this one P1, P2, P3. Okay. And then the next one, untuk bahagian yang kedua tu, we minus with this one, 5 times as a diagonal, 5 times negative 1 times 1. So this one is a P4 and 0, 2 times 3. This one is about P5 and the last one, apa ni? 3 times 4 times 2, P6. Okay? Right. What? Okay. This one. Sama juga dengan. Okay, so this one 3 times negative 1, negative 3 times negative 1 times negative 1 times 3. Okay, and then plus with P2. So P2 is this one, 2 times 2 times 5. Okay, buat sama-sama ya. Okay, next 1 times 4 times 0. Okay, for the first part. So minus with P4, P5 and P6. What? I letak minus dekat sini. Minus for P4, 5 and 6. So 5 times negative 1 times 1 plus with P5, 0 times 2 times 3. And then plus with P6, which is 3 times 4 times 2. Okay, kira berapa tu? 1, 3. Okay, so plus with 2 times 2, 4. 4 times 5 is 20. And then plus times 0, 1, 140. So yang ni dapat kosong lah. This one is 11 minus second term. 5 times negative 1, negative 5. Negative 5. Berapa dapat? Plus 6. Plus 0. 0. Kosong darab 2, kosong. Kosong darab 3, kosong. Macam tu. 3 kali 4, 12. 4. 19. Saya dapat 11 minus answer. Saya dapat negative 8. Tuan-tuan dan puan-puan dapat berapa? Negative 8 juga ke? Dapat tak negative 8? Dapat. Dapat Okay, so here we can say that determinant A, that A, therefore, that A equivalent with negative 8. Ini jawapan dia. Negative 8. Okay, boleh? Boleh. Okay, very good. Ini pun sama jugalah, using diagonal expansion. Macam tu kaedah dia. Dia darabkan secara diagonal. Okay. Alright, so find the values of x if determinant Q is negative 14. Yang ni. Boleh buat tak? Kita buat sama-sama. Okay, so determinant Q.
Determinant Q, tak boleh. Sekejap okay, try buat dulu. Determinant Q, kadang tulisan ni okey, kadang tak okey. Okay, try cari X. Okay, this one try cari X. So this one untuk diagonal expansion. So 2, 3, negative 1, 1, X and 5, and negative 1, 0, X plus 1. Okay, kita multiply dengan yang seterusnya. 2, 1, negative 1, 3, X, 0. Okay. So this one sama juga dengan. Okay, so 2 times X, 2X. 2X times X plus 1. Okay, and then plus with this one, 3 times 5. 3 times 5, 15. 15 times negative 1, negative 15. Okay, and then plus 1. Macam ini, so 3. Okay, 5, negative 1. So 1, negative 1 times 1 times 0. So this one we have 0. This time, this one we have a 0. So minus with second part. So, kita terapkan dengan ni. So untuk second. Dan seterusnya. This one. 1, negative 1 times X times negative 1. So this one kita akan dapat apa tu? Diharapkan negative 1 times X, negative X, negative X times negative 1, we have X. Okay, so 0 times 5 times 2, we have 0. So plus 0. So X plus 1 times 1 times 3. So we have plus 3X plus 1. Okay. So jawapan dia sini negative 14 So you can selesaikan lah. So this one we have apa tu 2x squared. 2x squared plus 2x minus 15 minus x minus 3x minus 3x minus 3 equivalent with negative 14. Okay, selesaikan. X apa-apa? You akan dapat 2x squared, negative 2x minus x minus 3x. So we have negative 4x plus 2x negative 2x. Negative 15 minus 3 negative 18. Sama dekat negative 14 equivalent plus 15, 18. Okay. So ni you dapat 2x squared minus 2x equivalent with 4. Cuba cari nilai 4 berapa? Nilai x berapa? Nilai 4 pula. Okay, so ini boleh divide by 2. So we have x squared minus x equivalent with 2. So x squared minus x minus 2 equal to 0. So x 2, 1, negative 2 plus 1. So values of x equals to 2 and x equals to negative 1. Dapat tak? Jawapan dia ada dua, x 2 dan juga x negative 1. So kalau dia kata values of x is always positive, so maknanya nilai x adalah tak dapat Puan. tak dapat? Dapat x berapa?
Sebab rasa yang last tu bukan 3 darab 1 darab X plus 1 bukan patutnya dia positif ke? 3X positif tambah 3. Okay. Yang Dekat last sekali. row nombor 2 tu yang kau Ah. darab 3X tolak 3 kan, bukan dia tambah. Sekejap. Yang ni ke? Part yang ni ke? Bawah dia. Yang ni. Bawah dia. Yang betul lah yang ni. Dia kat atas plus kan. Ya, Sebab bawah tu. plus. Tapi dari bawah macam ni jadi negatif tu. Okay, sebab dekat sini ada negatif. So, negatif X, dia akan jadi negatif X. So, negatif for 3, dia akan jadi negatif 3. So, negatif 3 times X, we have negatif 3X. Negatif 3 times 1, we have negatif 3. Okay. Alright. So, yang lain dapat tak jawapan X equals to 2 and X equals to negative 1? Boleh ya? Okay, so boleh kita teruskan kepada cofactor expansion. So ini kita panggil sebagai diagonal expansion. Apa yang kita buat ni? It's a diagonal expansion where we need to we multiply based on diagonal pattern. Okay, so diagonal ni pun diagonal juga. Okay, kita darabkan and then kita tolak. Okay, so this one is a diagonal expansion. So next is about cofactor expansion. So cofactor. Apa maksud cofactor? So minor and cofactor. So minor is Mij for element Aij is the determinant of the matrix obtained by eliminating the I row and J column. So yang ini kita eliminate by I and J row and column. Okay, so kita tengok untuk cofactor. Okay, so untuk cofactor kita faktorkan dia. Okay, so how to factorize? So this one kita ada this matrix. So first kita kena identify the sign. So the sign of matrix is started with positive, negative, positive, and then negative, positive, negative, and positive, negative, positive. Ini dia punya sign. Okay, sign bagi cofactor. Sekarang kita tengok kat sini agak pening kan? Tak apa. Alright, so kita tengok yang ini. Okay, so to find determinant by using cofactor expansion. So ini kita faktorkan to A. So A, so bila A kita faktorkan. And then we have this matrix which is EFHI. Jadi kita cari determinant bagi EFHI. So we multiply with A, multiply with determinant of this one, EFHI. Okay, and for second, so dia punya sign ikut pada matrix which is plus. Dia memang start dengan plus, so minus plus. Okay, right, itu untuk first factor. Second factor, untuk second factor kita pergi kepada B. So bila kepada B kita faktorkan B and then we eliminate for the first row and the second column. So now we have this determinant which is DFGI. So we need to find this determinant. Okay. And next one, untuk C, yang ketiga kita faktorkan C and then we eliminate for the first row and the third column. So now we have this matrix ataupun yang inilah. So kita kena cari determinant bagi DEGH. So in order to find the determinant for EFHI, DFGI and so on, kita gunakan formula yang tadi tu, which is determinant of 2 by 2 matrix. Multiply between EI minus with FG. Macam tu. Macam tadi lah, AD minus BC kan. So EI minus FH, and this one pun sama juga. Kita multiply DI minus with FG. So this one pun sama juga, multiply CH minus with E. This one. Okay. So kita akan dapat yang macam ni.
Okay, so A, B, and C as our factor. Alright, so the sign is started with positive, negative, and positive. Ini kita panggil sebagai cofactor. Ada soalan tak untuk yang ni sebelum kita tengok contoh? Tak ada Okay, kita tengok yang ni, B. Right. Okay, so B. Kita nak cari determinant of B using cofactor. Alright. So, kita ambil biasa kalau kita ambil tips dia, kita ambil row ataupun kolom yang ada kosong. Okay, so yang ini kita ambil yang ini 0 yang ada kosong kan. Okay, so kita ambil ini 5. So, factor dia adalah 5. You boleh ambil mana-mana row yang you nak. So, tips untuk pendekkan kerja kita, kita cari yang row yang ada kosong. Okay, so untuk determinant B, so factor kita adalah 5. So 5, so kita eliminate for the first row, first column, and the third row. Okay, so we find the determinant for this one, 2, 1, negative 1, and 2. Okay, alright, so dia punya sign adalah, kena ikutlah sign dia. This one, plus, minus, plus, minus, plus, minus. And this one plus, minus, plus. Ini dia punya operation lah. Okay. So second, kita ambil yang 0 tu. This one, kita padam yang ini. Okay. So we take 0. Factor kita adalah kosong. Dia punya sign adalah, ni plus minus, minus 0 times with this determinant. 3, 1, 4, 2. Okay, okay. So plus, so next, yang ketiga, this one, 3. So faktor kita adalah 3, and we eliminate for last row, third row, and the third column. So kita akan ada 3, 2, 4, negative 1. Okay, so kita kira, so 5 times 2 times 2 is 4. 4 minus 1 times negative 1, negative 1. So minus negative 1 is plus 1. So ini kosong. 0 multiply anything, you akan dapat kosong. And then plus times 3 times 1, negative 3. Minus 8. Okay. Kira berapa determinant dia? Negative 11. Negative 8. Dapat tak negative 8? Dapat So ni plus negative. Okay, sama juga dengan 2 tu. Alright, so factor dia. Kalau ni you boleh ambil second row lah sebab second row tu ada kosong kan. So you ambil for second row. And then you start with 3, 0 and 1. So cofactor dia adalah 0, 3, 0 and 1. Boleh ya? Alright, so these are the properties of determinant. So determinant for AB, it is equivalent with determinant of A times determinant of B. So AB, determinant of AB, it is equivalent with determinant of BA. Okay, sama. So A power of K, equivalent with determinant of A, the power of K, where K is a positive integer. Okay, so A, determinant of A inverse, it is equivalent with 1 over determinant of A. Ini adalah inverse. So A transpose, determinant for A transpose, it is equivalent with determinant of A. So inilah properties bagi determinant. So make sure the matrix is a square matrix, n by n. Okay, so note the matrix A is invertible if and only if
determinant of A is non-zero. Okay. Faham Boleh tak? Boleh ikut tak? So, ini adalah determinant. Alright, so next kita tengok example 1. Yang ini. Okay, so we have these three matrices. A, B, C, and D. Ada 4 matrices. A, B, C, and D. So, find determinant of A and B. So, cari determinant of A and B. Okay. Nanti cari determinant of A and B sama macam kaedah yang tadi lah. Example tadi, you boleh guna expansion ataupun you boleh guna cofactor. Okay, jawapan dia sama je. Method dia beza. Kalau soalan minta guna diagonal expansion, so you need to use diagonal expansion. Kalau soalan minta untuk cofactor, so you gunakan cofactor. Right? Boleh ya? Try buat. Okay, so ni example 2. Find all values of x which determinant A is 0. Okay, so determinant A is 0. So this one, kalau untuk yang ni determinant dia adalah AD minus BC. Okay, so you bagi nilai x dia. Okay, so the determinant equal to 0. So this is the answer. Alright. Okay, so yang untuk C and D, you boleh guna cofactor ataupun diagonal expansion. Alright, so these are the exercises. So you boleh buat, ada jawapan dekat sini. Okay, so if A 2, -3, 1, 4 and B -5, 1, 1, -2. So find the determinant of A, B and AB. So these are the answers. Okay, so solve for X. Solve for X, so X jawapannya -2 and for B, X -5 and 3. Boleh tak buat ni? Boleh Kena boleh. Okay, so ni M power of 4, so sama juga dengan determinant of M, the whole thing to the power of 4. Okay. So 5, determinant 5, so means that 5 to the power of 4 lah. So 5 to the power of 4, 625. Okay, so dia dah kata kat sini, determinant M is 5, so therefore, determinant of M to the power of 4, it is equivalent with 5, you ambil value dia, 5 to the power of 4, so the answer here is 625. Right? So, rasanya exercise ni boleh buat sendiri sebab ada jawapan tu. So, kalau tak faham, boleh tanya, jangan risau. Okay, so sekarang yang ni penting, inverse matrix, inverse matrices. Okay, so look at this definition. So inverse of a matrix, let A be a matrix of order n and I be the identity matrix of order n. So if there exists a matrix B such that AB equivalent with BA equivalent with I, then B is called the inverse of A and vice versa. Okay, so the inverse of A is denoted by A, power of -1. So this is a notation for A inverse. Hence, A multiply with A inverse, it is equivalent with A inverse times A equivalent with identity. Okay, so kalau kita ada 2 by 2 matrices, so the identity for 2 by 2 it will be apa dia? 1, 0, 0, 1. Ni kalau 2 by 2. Kalau 3 by 3, 3 by 3 is 1, 0, 0, 0, 1, 0, and 0, 0, 1. So this one is identity for 3 by 3 matrices. Okay. Right. So kat sini, ini adalah property of inverse matrix, which is A multiply with A inverse, it is equivalent with identity. So kalau A ni 3 by 3,
So A times A minus inverse. So the identity here is this one. 1, 0, 0, 0, 1, 0, and 0, 0, 1. Okay. Alright, so kita ada singular and non-singular. So A is a non-singular matrix if A inverse exists. Okay, an example, determinant of A is non-zero. So kalau A inverse exists, then we can say that the matrix is non-singular. So kalau untuk singular, A is a singular matrix or non-invertible if A inverse does not exist. Maknanya dekat situ, matrix tu tidak boleh it cannot be inverse. It can't be inverse. So ia adalah singular. Itu masuk singular and non-singular. Okay, faham eh? Alright. Okay, so method of finding inverse of a matrix 2 by 2. So formula, kita tengok formula terus. So untuk formula inverse matrix adalah yang ini. This one. So this is the formula for inverse matrix. So kita ada A inverse, it is equivalent with 1 over determinant of A. Tadi kita dah discuss how to find the determinant. And adjoint A. So adjoint A, it is about C cofactor matrix transpose CT. Okay. So untuk cari inverse ada tiga benda yang you kena cari. First, you kena cari determinant. Step dia, find the determinant. Okay. Second, we need to find cofactor matrix. Cofactor matrix nanti kita akan tengok. Yang ketiga, kita cari cofactor transform. So, bila kita ada ketiga elemen ni, kita ataupun ketiga komponen, then we can find the inverse matrix. Macam tu. Okay, so kalau untuk 2 by 2 matrix, kita gunakan sama je formula dia, sama je. Cumanya 2 by 2 lagi mudah lah sebab kita boleh direct kan. So we have 1 over AD minus BC. So AD minus BC is a determinant of the matrix. And this one D negative B negative CA. So this one is a C transform. Okay, ataupun C transform. So where A, D minus BC does not equivalent with 0. Okay, right. So ini adalah 2 by 2 matrix. So kita tengok 3 by 3 matrix. Okay, so let A, this is our matrix. Okay, so macam saya sebut tadi. First kita kena cari determinant of A. Second, find cofactor. Yang ketiga, find C cofactor transform. Okay, right. Okay, so ini kalau tak faham tak apa. Okay. Kita tengok example terus . Okay, so given that A is this matrix, show that B is this one, is the inverse of A. Okay, so B is the inverse of A, or we can say that B it is equivalent with inverse of A. Okay, so as a solution, A inverse, it is equivalent with 1 over determinant of A multiply with cofactor. Cofactor dia untuk 2 by 2 matrix yang ini. Cofactor dia adalah D negative B negative CA. Right, so kita cari dia punya ni. So determinant of A, it is equivalent with AD minus BC. So 3 times 2 minus negative 1 times negative 4. And then multiply with D negative B. So D 2 negative 1.
And then D negative BC, A, B, C, negative 4, A, 3. Negative CA. Negative B, negative CA. Negative C. Negative C. Positive. Okay. So it is equivalent with 1 over 6. Dari determinant dia. 6 minus 4. 1 over 2 multiply with 2, 1, negative, positive, 4, 3. So the answer here is 1. So 1 over 2 multiply with 2, 1, 1 over 2, 1 over 2 times 4, we have, berapa tu? 2 and 3 over 2. Okay, so this one is a A inverse. So boleh tengok A inverse. It is shown that A inverse equivalent with B. It has been shown. Dah shown lah, tunjuk. Okay, boleh? Ini untuk A inverse for 2 by 2 matrix. Ni pun sama juga macam tadi example 1. Ada soalan tak untuk example 1 ni? Boleh faham? Okey tak kelas? Senyap je. Kesal saya. Madam, Yes. yang D negatif BCA tu memang dalam formula ke untuk nak buat determinant ke inverse? Okay, actually ini adalah C transpose, CT. So this one is about C, yang inilah C transpose. So kalau you tak ingat formula ni tak ada masalah. So you kena cari cofactor dia. So macam mana cari cofactor dia adalah, saya buka ni kejap. Okay. Right. Okay. Katakan kita ada A, so ini A kita. So A is about, factor A, matrix A is 3, negative 1, 3, negative 1, negative 4, and 2. Okay. Alright, so find A inverse. So bila nak cari A inverse, first kita kena cari determinant of A. And second, kita kena cari cofactor. Cofactor maksudnya C matrix lah. And third, kita perlu cari C transform. Okay. So determinant of A, you cari determinant of A, tak ada masalah. You just cari determinant of A. It is equivalent with 1 over AD. 3 times 2 minus BC. Negative 1 times negative 4. So untuk ni kita dapat 1 over 2. So this one is a determinant of A. Untuk cofactor, untuk C, it is equivalent with, you cari cofactor macam mana kita cari cofactor expansion tadi. Okay. So kita ambil, kita faktorkan untuk C. Kalau kita ambil yang ni kan. Kita ambil 3. Alright. So this one, it is about 3. Cofactor. Cofactor ni dalam bentuk matrix. Sebab dia cofactor matrix. Okay. So kita sediakan satu matrix untuk C ni. Untuk first ni, dia adalah 3. Darabkan dengan yang kita cari tadi tu. 2 kan. Kita ambil leading 3. So kita eliminate for first column and first row and the first column. So here we have 2. Determinant of 2. Okay, ini untuk first entry. So untuk second, kita faktorkan 1. Macam tu 1. Tadi 1 kan? 3 negative 1. 3 negative 1, yes. 3 negative 1. So yang ini untuk second element.
Kita ambil negative 1. So kita eliminate for this one. So kita dapat negative 4 dekat situ. So find the determinant of negative 4. Untuk yang seterusnya, dia adalah negative 4. So negative 4. Kita eliminate for this one. Then you akan dapat atas ni. Atas ni negative 1 kan? Macam tu negative 1. Yeah. Okay. And then the last one adalah 2. So cofactor dia, faktor dia adalah 2. So kita eliminate for this one. So 2 multiply with 3. Determinant of 3. So kalau determinant bagi bagi single matrix, dia akan dapat nombor tu balik lah. Alright, macam tu. Okay, so dia punya matrix, cofactor matrix dia adalah berapa tu? 3 times 2, which is 6. 4. 6. Check balik. Cofactor dia 2143 patutnya. Cari. Okay, so for the C is cofactor 3 times this one 2 6 2 6. Cofactor 3 times 2 6 negative. Oh, I see. Okay. Silap ni. Cofactor. Okay. Okay, ni saya check semula. Tapi kalau untuk 2 by 2 matrix, ini formula dia lah untuk cofactor dia. 3 by 3 dia ada cara dia. Tapi actually, nak cari cofactor dia macam tadi lah. Mungkin silap sikit, nanti saya check balik. Okay. Alright. So for this time being, okay, untuk 2 by 2 matrix, kita gunakan formula yang ini. Yang atas tadi tu. Okay. Boleh Okay, jap. I try. Two, 2210. Oh. Okay, so kalau untuk C factor dia, C dia adalah, C factor dia adalah, kita ambil 3, 2. Okay. Right, so factor. C factor. Okay, so kalau kita untuk second ni first A11 ataupun C11. So untuk C12 yang ini kan negative 1. So nak cari C12 kita eliminate for first row and the second column. Then we have negative 4. Macam tu. Next, kalau kita nak cari untuk C21, so C21 location dia is the second row, first column. So kita eliminate for first column and the second row. So here we have negative 1. So kalau kita nak dapatkan yang seterusnya, iaitu the last one, which is C22. So kita eliminate for A22. Yang ini, eliminate for second row and the second column. So we have 3. Alright, so therefore C transpose it is equivalent. So transpose yang apa tu? Yang row akan jadi column, yang column akan jadi row. So here we have negative 2
-4. Ada -4 kat situ. Oh, okay. So dia punya ni positif. So positif, negatif, negatif, positif. Macam tu. Okay. So 2, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3. Right, so dia punya sign dia masih ikut lagi lah. Sign dia positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif. So negatif, negatif 4 kita akan dapat 4. Negatif, negatif 1 kita akan dapat 1. So maknanya dekat sini untuk dia punya C dia adalah Sekejap. C dia adalah 2, 4, 1, 3. Ikut dia punya sign tu. Okay, so C transform is 2, 1, 4, 3. Sebab tu kita dapat formula yang ini. So this one is about CT. Faham tak? Jelas tak? Jelas. Faham. Okay. Right. So ini adalah A inverse ataupun inverse matrix for 2 by 2 matrix. Ini pun sama jugalah. Alright. So next, ada soalan tak sebelum kita tengok 3 by 3 matrix? Tak ada Okay. Alright. So kalau you nak check sama ada betul ke tidak you punya A inverse ni betul ke tidak, so you can check based on this property. So you multiply A dengan A inverse and make sure you dapat identity. So untuk case yang ini identity kita adalah 1, 0 inverse identity kita adalah 1, 0, 0, 1. Jadi you multiply A inverse dengan A matrix asal, so you akan dapat 1, 0, 0, 1. Kalau you dapat ni, maknanya you punya inverse matrix adalah betul. Okay? Ni so this one is for checking lah. Untuk you verify that your inverse matrix is true. Okay, so yang ini find X if X inverse W equal to Y. Okay, so ini you can cari X. Find X. X inverse W, X inverse W, W yang ini, negative 1, 0, 6, 1, equivalent with Y, so Y is negative 1, 2, 3, 5. Okay. So X inverse, macam dapatkan X inverse tu? Yang ini saya nak bincang, kita ada beberapa minit lagi untuk 3 by 3 matrix. 3 by 3 matrix, okay? Alright, so as you know, this one is a formula for A inverse. 1 over determinant of A, adjoint A. So adjoint A is C transform. Okay, so first kita kena cari determinant and then we need to find CT and then we form a formula in finding the inverse matrix. Okay, so kita terus pergi cofactor yang macam saya sebut tadi lah. So matrix cofactor of A, untuk A ni jawapan dia adalah C, it is equivalent with 5, 1, okay. And then kalau you nak ambil yang second, which is C12, eliminate for first row and second column. So we have negative 2. Okay. And then kalau you nak cari next one, C21, kolom row yang kedua, kolom yang pertama, C21 is a 0. Okay. So last one, nak cari C22, row yang kedua, kolom yang kedua is 5. So this is our cofactor
of A. Ni cofactor of A. So adjoint of A. So adjoint of A, D, J, A. It is equivalent with C transform. You transform saja. So 1, 0, negative 2, 5. Macam tu. Inverse apply je. Yang negatif positif, sorry medium. Yang negatif positif, positif negatif ada ke dekat current transform? Ya, kena apply. So ni plus, minus, minus, plus. So dia punya C is actually, dia akan jadi, saya baik you ingatkan. Kalau saya pun lupa. So C sama juga dengan, so 1 plus 1, negative, negative is positive. So 0, 0, 5 positive. So this is our C. Okay. Jadi kita punya C transform adalah, kita transform daripada C ni, iaitu 0, 1, 0, 2, 5. Okay. Boleh? Boleh. Boleh. So untuk C, A inverse. Boleh. Okay, good. So 1 over determinant of A multiply with adjoint. So adjoint A, this one you multiply dengan 1, 0, 2, 5. Okay, adjoint matrix. So untuk A inverse you akan dapat matrix lah. A inverse matrix So this one equivalent with 1 over AD minus BC. Darabkan dengan AD. So we have 5 minus BC. So 0 times negative 2 we have 0, minus 0. So multiply with this matrix 1, 0, 2, 5. So the answer here is 1 over 5 times 1 we have 1 over 5. 0 times 1 over 4 we have 0. So 2 over 5 and 1. Okay, so this one is a A inverse. Okay, boleh? Boleh Okay, so ini 2 by 2 matrix. Okay, untuk second ni. Find the cofactor matrix of A given that A 1, 2, 3, 0, 4, 5 and 1, 0, 6. Okay, so cari cofactor bagi A. Yang tadi C. So cofactor is equivalent. So yang nak cari yang first one. Kita eliminate for first row and the first column. And we find this determinant. Sediakan ruang untuk Allah tegunya. Okay. Bolehlah ya. Macam ni. This one, kita cari determinant of 4, 5, 0, 6. Determinant, selesaikan 4, 5, 0, 6. Determinant of this one. And then untuk second, makna kata kat sini untuk jadi cofactor, you need to solve for the determinant 2 by 2 matrices. Okay, ini untuk first. Second, cuba buat, sama-sama buat. Second, yang ini. So determinant here is 0, 5, 1, 6. Ini baru second, C1, 2. And then C1, 3. 0, 4, 1, 0. Yes, determinant for 0, 4, 1, 0. Untuk second row pula, you repeat the same process. Second row. 2, 3, 0, 6. Okay. Wow, this now. 2, 3, 0, 6. And next. 1, 3, 1, 6. 1, 3, 1, 6. Last one, yang ini. 1, 2, 1, 0. Yeah, 1, 2, 1, 0. 1, 2, 1, 0. Okay, so untuk third row, third row. Third row, kita pergi kepada third row, row yang ketiga.
This one kita eliminate for third row and first column. 2, 3, 4, 5. Okay, and then second 1, 3, 0, 5. Next, yang ini 6, 1, 2, 0, 4. So selesaikan all this determinant, then you akan dapat cofactor matrix bagi A. So jangan lupa sign dia. Sign dia adalah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, and back to positif, negatif, positif. Okay, berapa? C? Okay. 4 times 6, 24. 5 times 0 is 0. So this one 0 times 6, 0 minus 5. So minus 5 minus, kat sini ada minus, dia akan jadi positive 5. Double check So 0 times 0, 0. 4 times 1 is 4. So sign dia adalah positive. So positive 4. Untuk second row, it is about negative 12. Negative 12. 0. 0. 6 minus No. 3. 3 kan? Betul? 3. 3. This one, 1 times 0, 0. 0 minus 1 times 2, 0 minus 2. Ada minus dekat sini. Negative 0 minus positive 2. Very good. So this one, 10 minus 12. Negative 2. 5 minus 0, we have 5, tapi sign the negative, so we have negative 5. So untuk yang ini, determinant for this one, 1 times 4, 4 times 0, we have 4. So this is our cofactor. Ini adalah cofactor. Okay, boleh? So untuk lebih clear, nanti saya akan sharekan link bagaimana untuk kita cari cofactor bagi matrix. Okay, boleh? Okay. Alright, so tengok example 3. Example 3 give that A 1, 0, negative 2, 2, 1, 0. So 0, 1, 5. So find matrix cofactor of A. So kita cari C. Cofactor of A, it is equivalent with the matrix. Kita cari sama-sama untuk cofactor A ni, example 3. Okay, so we solve for determinant. Untuk first, kita eliminate for first column and first row. We have 1, 0, 1, 5. Kalau banyak kosong, seronok lah. Senang nak kira, kan? Okay, right. So next, untuk C12. C12 maknanya dia punya location lah. C12 column first row, second column. This one, kita eliminate for second column and first row. We have 2, 0, 0, 5. Next. This one, last kali, 2, 1, 0, 1. Okay. Alright. Nanti teruskan Okay, so adjoint of A, B ni adalah C transform. You kena dapatkan C dulu. Baru you boleh dapat C transform. Okay, so adjoint ADJ. So ADJ adjoint A sama juga dengan C transform.
Okay. So jawapan nanti saya akan sharekan And then untuk B, untuk C, yang ini inverse matrix of A. So you kena gunakan formula 1 over determinant of A multiply with A, D, J adjoint A. Ataupun sama juga dengan 1 over determinant of A multiply with C transform. Okay, sebab adjoint A itu adalah cofactor transform of cofactor ataupun cofactor transform. Alright, boleh Okay. Ada soalan tak? Tak ada. No. Okay, very good. Ni adjoint for each. So ada exercise dekat sini berserta dengan jawapan. Jawapan ada di bawah itu. Okay, so boleh practice. Does not exist. Kenapa dia tak exist? 2A. Kenapa dia tak exist? Find the inverse of each matrix if it exists. Okay, so kalau matrix yang tidak boleh the inverse is not exist, so maknanya dia adalah singular. Tadi ada note kat atas tadi kan. Makna kata kat sini tak semua matrix boleh is not all matrix invertible yang boleh diinversekan. Ada yang tak boleh inverse. Ada juga yang itu adalah singular matrix. Okay. Right.